गुड मॉर्निंग। घरे रहिबा सुरक्षित रहिबा। आज आमे पढ़िबा चतुर्थ श्रेणीर गणित। गोटिए गप शुणिबा। जंगलर राजा बाघ दिने राज परिषद मानकु नेई एक सभा करथिले। ठीक सेई समय रे मांकड़ आसी कहिला, महाराज कूड़े दुईटी जहाज आसी लगी। आम पाई चाउल, चीनी, गहम, मका गुंड, लुण, मांस आसी। आपण अनुमति देले आमे जहाज खाली करी। राजा कहिले ठीक अछि, किंतु मने रखिब जेउ जहाजर जिनिस अधिक अछि ताकु बड़ गोदामरे रखिब एवं अन्य जिनिस गुड़िक छोट गोदामरे रखिब। संगे संगे मांकड़, गध, घोड़ा और हाथी गले, किंतु मांकड़ भाविला केउ जहाजरे अधिक जिनिस अछि। आजी आमे पढ़िबा बड़ सान संख्या चिन्हिबा। प्रथम गोदामरे प्रथम जहाजरे जरे 1234 बस्ता अछि। द्वितीय जहाजरे जहाजरे 1222 बस्ता अछि। ताहले आमे 1234 1222 दुईटी संख्या को तुलना करिबा एवं बड़ सान संख्या जानिबा। देखिबा 1 10 100 हजार 1234 1222। आमे देखिबा प्रथमे हजार स्थानर अंक। हजार स्थानर अंक उभय संख्यार अंक गुड़िक समान अछि। लिखिबा उभय संख्यार हजार स्थानर अंक समान। एबे देखिबा सह स्थानर लिखिबा उभय संख्यार शतक
ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ସମାନ। ଏବେ ଦେଖିବା ଦଶକ। ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଦେଖିବା 1234 ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଅଛି। 1222 ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଅଛି। ଏବେ ଲିଭେଇଦେବା। ତିନି ଦଶ ଠାରୁ 2 ଦଶ ସାନ। 3 ଦଶ ଠାରୁ 2 ଦଶ ସାନ। ସେଥିପାଇଁ 1234 ଟି ବଡ଼। ଆମେ ଲେଖିବା 1234 ଏବଂ 1222 ଦୁଇଟାକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ତୁଳନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଘରେ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। 4 5 1 2 ଏହି ଚାରୋଟି ଅଙ୍କକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଯେତେ ପାରୁଛ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର। ଗୋଟିଏ କରିବା। ଏଠି ଲେଖିବା 4 1 2 5 2 5 4 1। এইଭଳି ଆମେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା ଏବଂ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ତୁଳନା କରିବା। ଯେପରି ଏହି 2ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ତୁଳନା କରିବା। 4125 2541। ଏବେ ତୁଳନା କରିବା
4125 ହେଲା ହଜାର ସ୍ଥାନରେ 4 ଅଛି ଏବଂ 2541 ର ହଜାର ସ୍ଥାନରେ 2 ଅଛି। 4 ଠାରୁ 2 ସାନ, ସେଥିପାଇଁ 4125 ଓ 2541 ରୁ ଏ 2000ଟି ସାନ। ଏଭଳି ସାନ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଗୁଡ୍ ବାଏ।